dan mladići, dobar dan gospođe. Dobar dan, dobrodošli na intervju za Frka film, dobrodošli na Urepa Party, nadam se da ćete biti ko mi. Picobello. Bog. Bog. Za početak, za one koji znaju i za one koji ne znaju, kako se zoveš i koja je tvoja uloga na setu Frke? Zovem se Svebor i bio sam i još uvijek jesam režiser Frke. Ja se zovem Sven Latinović, ja sam napisao scenarij, producirao ga i glumio u filmu. Ja sam Iris Tomić i ja sam jedna od, možebitno najbitnija, šalim se Svene, producentica filma Frka. Ja sam Adam Mišković, primarno montažer, na setu što god je potrebno, uključujući i beskućnik. Moje ime je Maja Dobrojević i moja uloga na setu je rekvizita. Zovem se Ana Šantar i moja uloga je bila rekvizita i sve ostalo što treba. Moje ime je Mihajla. Moja uloga na setu Frke je production runner. Ta uloga nema prijevod na hrvatski, to sam shvatila, tako da ne mogu drugačije reći nego evo na engleskom production runner. Moje ime je Iva. Uloge su podijeljene. Prvo sam bila DIT, nakon toga second AC, drugi asistent kamere, a ovo je kao backup stvari i više technical part. Zovem se Dora, ja sam imala dosta ulogica na filmu. Ja sam šminkala, radila kosu, radila SFX, modrice, krv, ozljede i takve stvari. Kasnije malo nešto prijevod, to je to. Ja sam Toni Lejaković, bio sam Majmun, Petrov Majmun. Petro Majmun, to morate zapamtiti. Ja sam Nadija Matija Fatović i ja sam snimateljica tona ovoga filma. Ja se zovem Antonija Mrkonjić i glumica sam i igrala sam Saru. Glumila sam Saru. Zovem se Tončica i ja sam scenograf i kostimograf zajedno sa kolegicom Lornom Kalazić. Ja sam Lorna Kalazić i moja uloga je kostimografija i scenografija. Ja sam Nikola Radoš i moja uloga je bila DGO ekipa. Mislim, jedan lik iz DGO ekipe, ne cijela ekipa. Hi. Hi. Can you tell to everyone that knows you and doesn't know you who you are and what was your role on the set of Frka? Well, I'm Xavier. I did hold the camera during filming of Frka and it was pretty fucking amazing. My name is Torben Lofink. I don't know why I'm telling you my last name. I was the first AC, that means first camera assistant on the set. So I was the left hand of Xavier, the DP. I did all the camera buildings, all the making everything with the camera, making it ready, putting it up where it supposed to be, and big work for me was pulling the focus so that the focus is where it has to be. I'm Boris Mijatovic. It's sort of hard to describe what I did. Dramaturgical counseling, but I also did like second AD, and at the end I did first AD. I am Titus and I was the light technician, like in the light team, I guess. My name is Emilian and I was the lighter at the beginning and I became the gaffer at the end and like last few days. Recimo, kako je zapravo bilo na snimanju Frke? Bilo je teško i bilo je dugo, ali bilo je dobro iskustvo. Nikad nisam radio sa ljudima koji su bili ovoliko profesionalni i nisam isto nikad radio u ovakvom tempu gdje smo snimali 35 dana u komadu sa pauzama, danima pauze svaki 6 dana koji nisu bili dani pauze i također smo svaki dan, nismo imali samo snimanje od 8 na večer, nego smo svaki dan u 2-3 popodne imali probe s glumcima jer smo prvi put zapravo svi glumci i ja bili zajedno taj dan i onda smo zapravo imali radni dan od 2-3 popodne skroz do 6 ujutro i onda spavanje 6 sati, sat vremena za sebe i onda opet od 2-3 popodne snimanje do 6 ujutro. Tako da taj tempo mi je bio baš intenzivan. Ne znam iskreno da bi to radio ponovno, ali s druge strane je baš bio tim koji je od početka do kraja ostao tim i baš je bio jedan moment kad smo svi imali neke probleme i svi su bili ljuti na jedni na druge jer niko još nije znao kako će izgledati ovaj set. I onda je baš bio moment ili ćemo sad odustati ili ćemo postati jedan tim. I postali smo jedan tim. Baš smo nekako našli neku zajedničku dinamiku i uspjeli završiti film tako da, što mi je bitnije od filma, da se svi osjećamo dobro. Pod šokom sam, ne mogu vjerovati da je gotovo. To je tužno. Brzo je prošlo. Bilo je naporno, ali je super i ne da se isplatilo, nego... Jesi li zadovoljan s onim što smo stvorili?
mislim da iz prošlog odgovora možeš čuti da sam neopisivo zadovoljan. To se ne pita producenta, da ne kažem producenticu. Ono što mogu reći je da je bilo izazovno, bilo je napeto, bio je pakao, ali isplatilo se. Usponi i padovi, ali hvala Bogu na kraju uspon. Lijepo iskustvo, bilo je teško, naporno, ali uz ovu ekipu daleko od nemogućeg. Na kraju sam zadovoljan, apsolutno, sa rezultatima. Bilo je turbulentno, meni je to bilo na van, jako puno učenja, jako puno komunikacije o različitim sektorima, učiš o svemu nečemu koliko je svaki sektor bitan. Ima jako puno različitih stvari, svaka je bitna i dobro je znati i dobro je učiti. Učenje, komunikacije s ljudima, bolje iznošenje misli, isto tako temperament, kontroliranje emocija, svašta nešto, tako da ima svega tu, mješavina iskustava. Turbulentno i zabavno, jako mekano i oštro i neobično. Mislim da zapravo dojmovi najviše se odražavaju na mom trenutačnom metabolizmu koji je jako zbunjen iz razloga od ovih noćnih snimanja i nespavanja i tako to. Sada smo pogledali prvu verziju filma. Malo je za reći da je impresivno. Još uvijek smo ovako umorni od svega. Nismo stigli ništa procesuirati, film je već kao gotov u toj nekoj radnoj verziji. Mislim, nije gotov, jel? Ali uspjeli smo pogledati tu prvu verziju i stvarno je jako impresivno, jako nam je bilo emotivno gledati taj film u cijelosti i jako smo sretni. Na snimanju Frke je bilo ludo i nezaboravno, u principu jako zabavno, jako poučno i da, jako lijepo. On je bio prvi film i najbolji početak kojeg sam si ikad mogla zamisliti. Jako puno sam iskustva sakupila. Radila sam sa puno ljudi koji jako vole šta rade i to je uvijek dobra motivacija. Na kraju je sve dobro prošlo, sve smo na vrijeme završili. Bilo je odlično. Jako je dobra ekipa, svaka čast Sveboru. Bilo je jako zanimljivo, meni je prvo iskustvo na filmu. Ponovio bi to opet, baš je bilo lijepo. Pa samo pozitivne emocije mogu ponijeti sa ovog seta. Bilo je svašta, ali sve je dobro ispalo. Nemam nikakve negativne sjećanja ili nešto tako da samo najbolje. Pa ovo je meni prvi film i da sam mogla birati, mislim da ne bi bolje izabrala i mislim da to sve govori kako mi je bila na snimanju. Pa tako da počnem. Prekrasne dojmove, cijeli set, cijelo iskustvo je bilo jako intenzivno, jako prekrasno, jako emotivno. Zapravo premalo vremena imamo da bi ti ispričala sve moje dojmove sa seta. Pa prije svega moram reći da je ovo moj prvi film koji sam ikad radila. Dosta sam uglavnom radila u kazalištu, pa je za mene ovo bilo jedno veliko iskustvo i zaista sam užasno puno naučila. Imala sam jedan veliki strah zapravo, hoću li ja to uspjeti jer film je jedan sasvim drugačiji, ako možemo reći medij nego kazalište, a snimanje je bilo jedno od najljepših iskustava koje sam ikad imala u životu, tako da nadam se da će tako i rezultirati. Kakvi su ti dojmovi sa setova Frke? Dosta dobri, mislim, bilo je to jedno unikatno iskustvo za mene po prvi puta na dugometražnom filmu i moram reći da me obogatilo. What is your opinion on the whole filming of Frka? It's been an amazing journey, and we've had so many people in so many different roles, and everyone has been the commitment has been amazing, and the filming has been so tough and so relentless, but everyone has been great and loving, and we've managed to pull through this somehow, even though it's been very tough. So I just think it was a great experience. It was a wild ride, and that's good because this is Frika, and it's good that it happened this way, and I would do it all over again exactly like that, because otherwise we wouldn't have this chaotic energy transferring to the movie, which it absolutely needed. And yeah, it was amazing. Amazing work. So I mean, the people did an amazing job, and that we did it basically with no budget. It's unbelievable. It was very professional,
Very nice. I love the crew. I love the film, and it was like great. It was really great opportunity for me. It is first feature film for me, so it's great. I think it was amazing. Like the nights were like sometimes tiring because you have to like change your this timetable and like work during the night. But I think when you get used to it, it was really amazing, especially to work with all the previous gaffers like Luna and Mateusz, which was very great. Jel imaš neki najdraži trenutak, najdraži moment sa snimanja? Imam dva, mogu reći dva. Jedan je bio katakombe, jer smo na katakombama imali situaciju gdje nismo uopće bili spremni za to i nije bi stigli snimiti to nikako i to je bio onaj jedan moment, idemo snimati u jednom take-u, snimit ćemo sve pa da vidimo i prvi put kad smo probali zapravo da dođemo do kraja scene, do samog kraja, ispalo je dobro. I to mi je bilo jako drago jer mi je inspiracija za ovaj film među ostalim bila i Viktorija, to mi je jedan od najbližih filmova, koji je film od 2 sata koji bi svima preporučio, koji je snimljen u Berlinu, koji je 2 sata filma u jednom take-u. I evo, ovih 10 minuta filma stvarno mislim da se može, vidi se Viktorija u tome i to mi je jako drago. I to mi je bio prekrasan moment jer ta euforija kad smo to uspjeli napraviti stvarno bila vrijedna. Snimilo se, dobro je, funkcionira i svašta ću kratiti u montaži u filmu, ali to neću, to ostaje. A drugi moment koji mi je bio prekrasan je bio kada sam bio, snimali smo u autu 4 glumaca i ja sam bio u gepeku. I to je bio prvi dan kad smo tako snimali i ja sam bio u gepeku, nisam imao ni ekran, samo sam imao slušalice, mogu sam čuti šta govore. I to mi je bilo fantastično, sam tad skužio koliko zapravo ovaj set isto nekad bude meni distracting, previše razmišljam o kameri, o svjetlima, o setu, o ljudima. I ovo je bilo kao mi smo u autu, oni voze, ja ne mogu ništa, ne vidim ništa, samo ih čujem. I vidim malo refleksiju kao u ovom prozoru auta i onda razmišljam da li kamera vidi mene, ali nije me vidjela. I samo sam ih slušao i samo sam se mogao fokusirati na to što pričaju, zapisati neke upute na mobitel i onda im reći ok, ajmo promijeniti ovo, ajmo promijeniti ono i tu sam se baš tičao kao da se baš fokusiram na ono što je bitno, a to je gluma, baš da režiram glumu. I to mi je baš bio jedan od ljepših momenta, sam bio skroz opušten, nije bilo stresa, vozimo se i to je to. Pa sad što mi je svježe definitivno prikazivanje najgrubljeg kata filma ekipi i gledanje njih, reakcija svih. Uzet ću taj trenutak. Šifra krov, oni koji razumiju shvatit će, a najdraži moment je jednostavno ta sinergija i energija koja se dogodila i ono što smo doveli u Osijek i pokazali da možemo, ako zaista želimo, mi ćemo napraviti nešto i zaista oko ovog projekta su se okupili ljudi koji vjeruju u film, u umjetnost, u mladost i u to da mogu iz ničega napraviti sve. To je najbolji moment ovog seta. Katakombe, kada sam shvatio da će biti to sve one take i da je to zapravo bila dosta dobra ideja u tom trenutku i da je funkcioniralo naravno. Kad smo imali grupno gledanje zajedno sa statistima i svima njima, to je bilo baš lijep trenutak, pogotovo za početak snimanja, to je bio 4. ili 5. dan snimanja. Da. Najdraži moment sa snimanjem je bio nakon Petrovog partija kada smo svi samo onak sve pospremali i nafrljili glazbu na maksimum i plesali još jedno 2 sata i samo onak bilo je predobro, a svi smo, kako bi rekla, iz različitih mjesta, iz različitih država, tamo smo bili u krugu i plesali bez cuge, bez ičega i onak, evo, to mi je bio jedan od najljepših trenutaka, definitivno. Ima ih puno, ali prvo što mi onak basic pada na pamet, samo osmijesi ljudi i sreća koji proizađe na trenutku. Mislim da ih je bilo jako puno, nisam još baš stigla procesuirati kao najdraži moment, ali evo što mi ono prvo pada na pamet, to je snimanje na katakombama, jer bilo je najviše ljudi na tom snimanju, čini mi se, da, mislim da je definitivno uvjerljivo, najviše ljudi je bilo na katakombama i stvarno je sve prošlo jako glatko, ljudi su se zabavili, ono što je najbitnije i to je to. Imam ih jako puno. Generalno bih rekla da je najljepši trenutak, da su najljepši trenuci, sad da onako ne idem u detalje, pošto snimamo noću, što je jako luda ideja, hvala. Su bili oni kada je jedan dio ekipe bio down jer smo bili jako umorni i onda onako pogledaš drugi department koji je
nabrijan i onda ti oni podignu energiju i bio je jako lijep taj balans koji smo ostvarivali jednim među drugima. Imam trenutak kad je Svebor obraćao pažnju na sve ostale, auto je išao u rikverc i bio kao netko mora stati iza i paziti na ljude. To mi je baš bilo kao Svebor, svaka čast. Svaka čast na trudu, na obzirnosti prema svima i to mi je bio jedan trenutak koji ću sigurno pamtiti. Što se tiče scena i tog, sve to okej, ali ovo mi je baš bilo kao van snimanja nešto što je bilo svaka čast Svebor. Pa zapravo ih je bilo previše, mislim previše, nije nikad previše dobrih stvari koje mogu ponijeti sa sobom, ali i sve ono negativno što se dogodilo i sav stres i sve produkcijski ili naš snimateljski problemi su zapravo ispali jako dobro, tako da samo pozitivne stvari. Iskreno ne znam što bi mogla navesti kao najbolji moment. Sve? Da, sve, jednostavno bilo je predobro. Bilo je jako puno dobrih trenutaka. Iznenađujuće najbolji trenutak mi je bio kad su svi bili izbačeni iz doma, zato što, to se dogodilo, zato što smo nekako onda se skupili i svi ljudi su završili kod određenih ljudi u kućama i to nas je nekako još više povezalo i tako da ja svoje 2 cimerice sad koje sam imala su mi nekako postale, ja mislim, jako, jako dobre prijateljice koje ću imati onako, ja mislim, kroz cijeli život, tako da mi je to možda jedna od dražih uspomena sa snimanja. Ne bih htjela pokvariti gledateljima, ne znam smijem li spojlati, ali definitivno jedan najdražih trenutaka bile su indoor lokacije, jer tu smo kolegica koja je također kostimografkinja i scenografkinja kao i ja, Tončica Knez, imala nekako najviše posla i najviše smo bile uplašene oko njih. I onda kad su se one dogodile, kad su zapravo bile uspješne, to je za nas bila jedna mala pobjeda, tako da definitivno nekako indoor lokacije za nas bile najzanimljivije i to nekako pamtim. I ovi svi trenuci druženja, ovi svi trenuci zajedništva na setu, ali ako ćemo sad malo odmaknuti se od samog filma, mislim da je najljepša stvar koja se dogodila skup svih ljudi koji su došli sa različitih dijelova Europe, različitih dijelova Hrvatske i koji su radili ovdje s istim ciljem, iz čiste ljubavi, samo kako bi stvorili nešto wow. Iako mi je snimanje bilo pred kamerom zanimljivo, možda najdraži trenuci su mi bili između take-ova gdje smo se mi ekipa onako zezali na setu i provodili kvalitetno vrijeme. Do you have a favorite moment from set? Yes. Any day, any like... I had to think for a second, but yes, I definitely do. It was the catacomb scene, 12 minutes one take, which was not planned because we were just worried that people would start leaving, and then we decided to do it in one take, and it actually worked. Like even in the movie, it works, and it usually isn't like this. I'm so happy about it, and I'm so proud of all the team on that day. It wasn't supposed to work, let's say it like that, yeah. But it worked. Exactly, it did, and it was amazing. I think there's not just one, but many. Maybe the most stressful parts, but because there we were the most professional, I think, and we showed that because we like each other so much that we could work even under so much pressure really good with each other. Yes. Even though it was actually a bad moment, but we had this moment at the catacombs where we had a pretty clear vision of what we wanted to do. It was like this party at this open space outside, and we were gonna do like many shots there of 2 people experiencing it from different points of view. And we realized there were so many extras and so many challenges that we don't have time for it. So our DOP and director, Svebor and Xavier, just decided we have to do it somehow, so we're gonna do it in one take, in one shot. And we decided we're just gonna go with the camera, follow our protagonist through the whole scene in one take. And it turned out to be amazing. Maybe favorite day or something? Yeah, favorite day or anything. It was like in the restaurant, filming the Big Boss and his son. And yeah, this was very challenging. We had to prepare the lights for this scene.
It was very, very hard. It was just great. I'm really loving the catacomb scene, which Mateusz was gaffing, and I think it was really great. And like the whole preparation and like whole adjustment to it, went up so cool. I also like the restaurant scene, which went up really great. Za kraj, jel imaš neku poruku ekipi Frke i ljudima koji će gledati film? Ekipa, genijalni ste i žao bi vas na svaki projekt na kojem ću ikad raditi jer ste fantastični, jer je ovaj film će biti uspješan zbog vas. I publici obratite pozornost na to jer je ekipa bila genijalna i treba im pljeskat do kraja života. Za ekipu Frke i za gledatelje koji će gledati ovaj film, ide gas. Kupite ulaznice, nemojte ilegalno skidat jer trebaju nam pare. Ne, šalim se. Ekipi Frke sve samo najbolje, a ljudima koji će gledati Frku nadam se da će uživati u filmu. Jel već neko rekao ide gas? Onda ide gas, to je to, samo to. Pazite se, dolazim oštro. Frka je. Dakle, ovdje sam vidjela na ovom setu da apsolutno svi ljudi vole ono što rade. To je zapravo najbitnije kako bi nešto bilo uspješno, pogotovo ovako volonterski. Najbitnije je da svi vole ono što rade. Kod nas na setu je svaka osoba voljela to što je radila, vrlo očito. Svi su bili jako fokusirani, uvijek maksimalno fokusirani. I upravo zato mislim da se ovo uspjelo snimiti, zbog toga što svi ljudi koji su bili na svojim pozicijama apsolutno vole ono što rade. Poruka za ekipu Frke je da vas volim jako puno i hvala vam na ovih 32 nezaboravna dana. I jako se nadam da ćemo se sretati i dalje u budućnosti. A za poruku drugima koji će gledat Frku, jedva čekam da ju vidite, zato što mislim da je jednu jako lijepu poruku, jednu jako lijepu priču mladeži, ali i odraslima po pitanju kako mladež danas funkcionira. I da, jedva čekam da izađemo u kina i da se gledamo i da plaćemo svi zajedno. Ja se mogu plakati, ali da jednostavno svi gledamo plod tog rada i budemo još jednom jako zahvalni na svemu ovome što smo napravili. Za kraj, ali imaš neku poruku ekipi Frke i ljudima koji će gledati film? Ja, ljudi, svaka čast, mislim da ste napravili jako dobar posao. Ja mislim da će film biti odličan. Ovo je bio jedan jako dobar projekt. Radujem se ovakvim projektima i nadam se da će ih biti u skoroj budućnosti sve više. I nadam se da ćete moći osjetiti barem malo ono što smo mi mogli osjetiti iza kamere i dok smo radili ovaj projekt. Na svu sreću imamo i behind the scenes, tako da... Tako je. I to je možda onaj najbolji moment koji možemo ponijeti sa sobom. Sve ono što je bilo ispred kamere, što ćete moći vidjeti u zadnjem završnom izdanju, je možda samo 10% onoga što smo mi doživljavali iza. Poruka ekipi Frke, najbolji ste, najbolji. A publici poruka, ne znam, da nas dođe gledat kad, nadam se, završimo u kinima i to je to. To je moja poruka. Ekipi Frke bi se prije svega htjela zahvaliti na svemu, kao i tebi između ostalog, na svakoj osobi koja je napravila svoj posao prekrasno, za sve koji su sudjelovali, na statistima, na... bolje da ne krenem sad nabrajati sve, ali posebno ekipi koja je bila s nama od prvog dana i one koji su bili jako kratko s nama, koji su postali jednostavno dio Frkine ekipe. Mislim da bi se oko svih naših događaja sa snimanja mogla napraviti Frka 2, definitivno. Tako da se zahvaljujem svima koji su sudjelovali, koji su bili s nama, koji nas gledaju i to je to. Ekipi Frke ide gas, naravno. Gledateljima koji će gledati film, ljudi, nemate pojma što vas čeka. Frka će biti najbolji film ikad. Ljudi, pogledajte film, mislim, još nije gotov, a kad bude gotov, bit će gotov. Ide gas!
to. Lastly, do you have any message for crew of Frka and to the people that will watch the movie? To the crew of Frka, guys, I fucking love you, like every single one of you, and thank you so much for this whole experience. And to the other people, yeah, I mean, watch it and you'll see why I'm saying this. I love you all and watch Frka. Well, the crew knows they're amazing. I hope they know. I love all of them. It's been amazing working with them. They've all given so much. I just really appreciate them. I hope they know. And to everyone who watches the film, just thank you if you're watching it, and I really recommend you watching it because this is a special thing. This film was written to be filmed in one city, Osijek, and we filmed it in this one city, Osijek, which doesn't happen so often. And we did it, and with almost no money, and the way we did it is just pretty remarkable, and it can be an inspiration to many filmmakers out there. So I don't know, just watch the movie. I think you're gonna enjoy it. It's a bit different than what you're used to probably, but watch it. It is a great movie, great experience. Thank you everyone. Thanks for everyone who work at this. Thanks for the opportunity to be in this movie. I don't know. just thank you very much. I have the message like people who are in the Frka crew, stay as you are, be yourself and be amazing as you are. Imaš li nešto poručiti ekipi Frke i ljudima koji će gledati film? Jel treba da gledam u kameru ili tebe? Gdje god želiš. Pa, ekipi Frke bi poručio svaka čast ljudi. Baš smo odradili jeben posao. Baš ste bili nisam radio na ovakvom projektu sa ovako profesionalnim ljudima koji toliko znaju, koji toliko imaju iskustva i spremni su biti ovdje 35 dana da bi napravili film. Svaka čast svima koji su bili u ovim drugim ulogama koji nisu kamera i montaža i režija i glumci, nego prvi asistent kamere, drugi asistent kamere, DIT, scenografija, kostimografija, gdje ste vi dali toliko altruizma u ovom filmu jer ste zapravo cijelo vrijeme bili ovdje i to je puno nezahvalnih poslova jer nema puno toga za raditi, treba naprosto biti cijelo vrijeme tu, a opet stalno nešto raditi pa ne raditi, onda se ljudi ljute kad to šteka. Baš ste odradili jeben posao, baš mislim da film izgleda jako dobro i baš mislim da će biti dobar film. Tako da, bravo ekipa Frke, a svi ostali nećemo se žuriti s montažom, nemojte nas pitati kad će film biti gotov, godina, dvije i bit će i evo, mi ćemo napraviti tako da bude dobar. What would you say Frka is about? That's a difficult question. I can't answer it on the spot. No, I want to answer it, but I have to think. It's about drugs and birds. It's not. People ask you, what is Frka about, the movie that you worked on? I think honestly one can say it's a social movie, about the differences in ourselves that we cannot influence. We are just put into this world on some place and just deal with it. These are the cards you got and just make the best of it. And some cards are shit, some cards are better. Ours were fucking amazing and we are enjoying it. Others don't have this luxury. And this is Frka, I would say. I da, ruka preko koji je take. U roli smo. Bog, Adame. Pozdrav. Kako si? Ok. Pogledao si nebrušenu verziju filma i sada kada se to malo već sleglo, kakvi su ti dojmovi i što je zapravo Frka? O čemu je riječ? Mislim, ja sam to montirao, ja sam to vidio više puta. Nije mi prvi put. A Frka je film o odrastanju. O tome kako ljudi odrastaju i s vremenom najbolji prijatelji se isto odvoje kada odlaze studirati na druga mjesta i ti odnosi jednostavno kako se raspadaju, to jest kako se i sastavljaju nazad kada se vrate natrag u isto mjesto. Osim što ide gas, imaš li još neku poruku za našu divnu ekipu Frke? Za ekipu Frke? Meni je
užasno drago da su oni zadovoljni već sada sa grubom verzijom filma što smo napravili, jako grubom verzijom filma. Imamo grubu verziju filma 24 sata nakon završetka snimanja. Tako da to će samo još sa mjesecima biti sve bolji i bolji bombončić. Jedva čekamo, a vjerujem da jedva čekaš i ti. Ima pun posla. Nice, odlično.